Hujan monsun selama hampir 3 pekan menyebabkan banjir besar di San Marcelino, Zambales, Filipina. Luapan air dan endapan lumpur menutupi rumah warga, jalan, serta sejumlah fasilitas umum. Jebolnya tanggul pelindung membuat air bercampur sedimen masuk ke kawasan permukiman. Ribuan warga terdampak, sementara sejumlah wilayah sulit dijangkau akibat jalan rusak dan genangan tinggi. Warga menyebut banjir kali ini menjadi salah satu yang terparah, dengan beberapa rumah tertimbun lumpur dan aktivitas masyarakat terganggu. First time po ito nangyari itong mula nung pumutok yung bulkan. Itong tubig na to. Sobrang lakas po itong tubig na ito. Mula nung malit pa ako, ito ang nakita kong pinakamalakas na tubig na dumaan dito sa aming barangay. Marami pong nasirang mga bahay dito sa gilid. May natabunan po sa likod. Yung bahay ni ex-kapitan at saka yung bahay ko dun sa kapatagan dyan sa farm namin natabunan din. Saka marami rin constituent na nasirang bahay. Awan ti kita sir, ang kami makabiyahe, ang kami makatawid. Hindi kami makatawid dun sa kabila sa bayan. Kaya walang tulay eh. Mahirap talaga. Kung sa mahirap kami ngayon. Gusto namin, mayroon kaming yung magkukuan ba dito, maggagabay ng kabuhayan namin dito, yung mga kuan, kung kuan lalagyan ng mga tulay ito, hindi kami hindi kami maka punta sa bayan. Pag ganitong umulan ng kuan, dito lahat ang bagsak ng kuan, tubig. Kaya naputol yung tulay namin. Kasang-sakit aksar ta nagriga met gayam ti agawid lalo awan makalasat nga lugan. Tapos magmagnapay makabannog. Sige po. Nadakkel DJ basar pagat-sigat sir nabasa kitay nailubugak pay. Tapos DJ kargak sir nabasbasa. Tapos DJ dinaldalanan mi sir ka nakapitpitak kan nalubo. Trapak ti 2 weeks di iba tapos pagat-sigat sir di nagawid akid toy mas asyak dagi tatawid toy ta adu tinatrap awan ti makan narigat ti biag ken agi di kabuhayan dadtoy sir ken naawan nam amin so nga kastoy lat ti biag midtoy marigrigat kami latpan. Pinagtatawid namin ng kuan pagkain papunta sa kabila.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.